सावित्री व्रत कथा। एक दिन रे पंडुसुत युधिष्ठिर श्रीकृष्ण को विनय वचन रे पचारिले, हे देवदेव, मो प्रति अनुग्रह करी मु जहा पचारुछि ताहा कहतु। केउ व्रत कले नारी माने भाग्यवती विधवा नुहंती और जने सुखी हुअंती? दयाकरी आंभ आगरे ता प्रकाश करंतु। युधिष्ठिर वाक्य शुणी श्रीकृष्ण कहउछंती, हे राजन, तुमे जहा पचारिल ताहा मु एबे कहूछि शुण। स्त्री माने नानादी व्रत पालती, तहि मध्यरु प्रधान व्रत सावित्री व्रत नाम कथित। से व्रत कले पति पुत्र धन और मान लाभ करती एवं अति आनंद रे दिन काटती। यह शुणी धर्मराज युधिष्ठिर पचारिले, हे गोपीनाथ, से व्रत केउ माने करी कि फल पाइचंती एहा मो आगरे कहंतु। यह शुणी श्रीकृष्ण अति मधुर वचन रे कहउचंती, हे धर्मसुत, अश्वपति नाम एक राजा थिले। से अवनी मंडल रे बड़ दयाशील, धर्मपरायण, प्रजापालन और नाना गुण रे विख्यात होइथिले। कुबेर भंडार परी ताहांक भंडार परिपूर्ण थाए। केवल पुत्र नथिबारु से राजांकर मन विरस थाए। एहीपरि केते दिन गला उतारू एक ऋषिवर सेही राजांक निकटरे गमन कले। से राजा ऋषि को साष्टांग भूमिष्ठ प्रणिपात होई पुणी पाद धौत कले। से राजांकर भक्तिभाव देखि ऋषि संतुष्ट हेले। ध्यान बलरे राजांकर मनर दुख जानी कहिले, हे राजन, तुमे एडे विरस मनरे काहीके अछ? यह शुणी राजा कहिले, हे मुनिवर, धन मान प्रजा सुखरे रही मध्य एक पुत्र नथिबारु मनरे शांति नाही। ऋषि कहिले, हे राजन, आमे गोटिए मंत्र कहबू, तुम्हे सेई मंत्र भक्ति रे जप कर, ताहा बलरे गोटिए कन्या हेब। से कन्या द्वारा तुमर 3 कूल उद्धार हेब एवं महितले तुमर जश रहिब। तुम्हे एई कथा कर। मुनिवर राजा को मंत्र शिखाई चलीगले। सेही दिन ठारू अश्वपति राजा नियम रे मंत्र जपिले। केते दिन उतारू सेही प्रभावरु एक दुहिता शुभ लग्न रे जात हैला। सेही दुहिता सावित्री मंत्र प्रभावरु जन्मिबारु सावित्री बोली नाम देले। चंद्र पक्षरे चंद्र वृद्धि परी माता पिता आदर रे सावित्री बढ़ंती। क्रमे सावित्री को 7-8 वर्ष हैला। सावित्री संगे परिचारी धरी ऋषि आश्रम को जाती, ऋषि मानकर सेवा करती। ऋषि माने सावित्री सेवा देखि कल्याण करती। सावित्री स्वप्न रे हेले पुरुषर मुख देखि नांती। दिनकरे सखी मानंकु धरी वन विहार करुथिले। से पुरुष को देखि मोहित होई चक्षु पिछाड़ी पारिले नाही। सावित्री ऋषि को पूछा कले, हे मुनिवर, ए युवक कहार सुत मते कहंतु। यह शुणी मुनि कहिले, ताहांकर सुत स्वकुटुंबे धरी एही वन रे वास करुअछंती। ताहांकर नाम सत्यवान और द्वितीय नाम चित्रसेन। एही चित्रसेन द्वैतसेनंकर एकमात्र पुत्र। मुनि मुखु यह शुणी सावित्री मने भाविले, एही चित्रसेन को मो पति रूपे बरिबी। यह भावी गृह को समस्ते चलीगले। सावित्री माता को सकल विषय कहिले। राणी सेही कथा जाक राजा को कहिले। राजा कहिले, से कहार पुत्र, किपरि तांको दुहिता दान देबा। एहीपरि कथावार्ता समय नारद महामुनि प्रवेश हेले। राजा नारद महामुनि को देखि यथा मान्य पाद धौत करी दिव्य आसन रे बसाइले। एमंत समय से स्थान रे दुहिता सावित्री जाई प्रवेश हेले। नारद पचारिले, हे राजन, ए कहार कुमारी? राजा कहिले, हे मुनिवर, बहु तपरे ए कुमारी को पाइछि। ए मोर अनुढ़ा कन्या। बनस्तरे काहाकू बरी अछि बोली कहूची। नृपतिंक वाक्ये नारद सावित्री को पचारिले, गो सावित्री, तू काहाकू बरी अछु? आंभ आगरे कह। यह शुणी सावित्री कहिले, अवंती नगर रे एक राजा थिले। ताहांक नाम द्विमत सेन। ताहांक पुत्र सत्यवान बा चित्रसेन। ताहांक रूपगुण देखि मोहर श्रद्धा बलिछि। यह शुणी नारद कहिले, हे अश्वपति, द्विमत सेन चक्षुहीन हेबारु शत्रु माने राज्य काढ़ी नेले। तदुतारु सेही राजा गुण रे गुणी अटंती। मात्र आंभे बोलुअछु, ए विवाह अनुचित। सेही सत्यवानर 1 वर्ष आयुष अछि। सेथि जोगु आंभे नास्ति करुछु। तेणु अन्य स्थान रे विवाह देबा उचित। यह शुणी सावित्री कहिले, हे पितामाता, तांको छाड़ा अन्य पुरुष बरिबी नाही।
अन्य पुरुष बरिले मु असती दोचारुणी हेबी। अतएव मो भाग्य जहा अछि ताहा फलिब। सत्यवान बिना अन्य पुरुष को बरिबे नाही। सत्यवान को मते प्रदान करंतु। सावित्री ठारू नारद एपरी वचन शुणी महासंतोषरे कहिले, सावित्री धन्य तोर सतीपण, तोर मनवांछा सिद्ध हेउ, तू निश्चय भाग्यवती हेबु। यह कही मुनिवर निज स्थान को चलीगले। तहु अश्वपति राजा विवाहर उत्सव मंडाइबाकू आदेश देले। शुभ लग्न सत्यवान को कन्या संप्रदान कले। सत्यवान सावित्री को घेनी पितृ समीप को चलीगले। सत्यवान पितामाता को नमस्कार कले। सावित्री सासु ससुर को नमस्कार कले। राजा और राणी पुत्रवधू को आशीर्वाद कले। सावित्री नित्य सासु ससुर यथा भक्ति सेवा करुथांती। देवता ब्राह्मण को भक्ति सह पूजा करुथांती। एपरी केते दिन गला नारदଙ୍କ कथा सावित्री देवी सर्वदा मनरे भावना करुथांती। राजा राणी किंबा सत्यवान केही जानती नाही। सावित्रीଙ୍କ स्वभाव देखि सासु ससुर अत्यंत आनंद लभुथांती। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावास्या दिन रे सत्यवानଙ୍କ आयुष शेष हेब एकथा सावित्री हेतु रखिथांती। क्रमे सत्यवानଙ୍କ आयुशेष निकट हेला। रात्रि पाहिले ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावास्या हेब एकथा सावित्री जानी लक्ष्मी नारायण पूजा निमंते उपवास कले और लक्ष्मी नारायण स्त्रोतमान पाठ कले। आंब कदली नड़िया ताल खजुरी कोली नाना द्रव्यमान पूजा कले। ब्राह्मण भोजन कराइले। सावित्री सासु ससुर गेरस्थଙ୍କୁ डाकी भोजन सामग्री बाढ़िले। भोजनांते सासु ससुर कहिले, बधुमाता तुमे वर्तमान भुंजी बस। सावित्री कहिले, मो व्रत पालिछि, आज दिन शेष रे भुंजीबी। एपरी कही तांको प्रबोध कले। क्रमे क्रमे 3 प्रहर बेल हेला। सत्यवान कहिले, पिता काठ फलमूल पाई मु जाउछि बनरे खोजी करी आनिबी। एहीपरि पितामाता को सत्यवान कहिबारु सावित्री विचार कले, मरण स्थान को विधाता पथ कढ़ाउछि। एही समय सावित्री सासु ससुर को नमस्कार करी कहिले, मु मध्य स्वामी के संगे वन को जीवी, बनरु आसिले भुंजीबी, मते मना करंतु नाही। सावित्री एपरी दृढ़ वचन शुणी राजा राणी सत्यवान को डाकी कहिले, अरे बाबू बधू तो संगरे जाउछि, सावधान रे जीवो, अंधार न हेउणु बाहरी आसिबो। सत्यवान पितामाता ठारू एपरी शुणी सावित्री निकटरे जाई कहिले, प्रिय एठारे बस, मु काठ हाणिबी। यह कही सत्यवान वृक्ष निकट को गले। तांकु सेही स्थान अंधार दिसिला। सेही स्थान रे बसी पड़ी कहिले, मोर मुंड काहींकी व्यथा हेउची, मते अंधार दिसुची, मोर प्राण बाहरी गला परी लागुची, उठिबाकू शक्ति हेउ नाही, मते बड़ कष्ट हेउची। यह सुनी सावित्री विचार कले, मरण निकट हेला। यह भाभी कहिले, एई कानीपण तो बिछाई देउची, एथिरे शयन करंतु, एई खाणी देह सुस्थ हेब। सत्यवान सावित्री जानुरे मुंड देई सेई कानी पणतरे शोइले। संध्या प्रवेश हेला। हे कांत, संध्या हेलाणी, उठंतु। सावित्री उठाइले। सत्यवान उठिले नाही। तहु सावित्री आउ स्थिर रही न पारी उच्च स्वर रे रोदन करिबाकू लागिले। एपरी समय रे जमदूत माने प्रवेश हेले। पतिव्रता सती शिरोमणि सावित्री तेजरे जमदूत माने केही पशि पारिले नाही। फेरी जाई जम को कहिले, हे जंतुराज, सत्यवानकर मृत्यु हेबारु आनिबाकू गलु। मात्र सत्यवान पत्नी सावित्री को देखी तांको पाखे पशि पारिलु नाही, फेरी आसिलु। दूत मानक ठारू एपरी शुणी जमराज निजे सावित्री निकट को गमन कले। सावित्री जानु उपरे कांतों को धरी अति आरतरे रोदन करुछंती। सावित्री विकल देखि जमराज कहिले, हे माँ, काहींकी रोदन करुछ? रोदन कर नाही। जन्म हेले मरण घटे। जे जेतिकी दिन को आसी थाए सेतिकी दिन पूर्ण हेले से चली जीव। एथिके काहींकी रोदन करुअछ? आउ कांद नाही। जमराजांक एपरी वचन शुणी सावित्री पचारुछंती, तुमे किए से? केउठारु आसिल ताहा मते कहंतु, मोर संदेह फिटिब। जम सावित्री वचन शुणी कहउछंती,
ମୁଁ ଜନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯମରାଜଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଉଭା ହେଲେ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଦେହର ଜୀବନଳୀ ଯମରାଜ ବାନ୍ଧିକରି ନେଇ ବାହାରିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜନ୍ତୁରାଜ ଲେଉଟି ଚାହିଁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଛରେ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ରାଜଜେମା, ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛୁ? ତୁ ଘରକୁ ବାହାରି ଯା। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ଜନ୍ତୁରାଜ, କାନ୍ତ ଯଦି ତୁମ ଭୁବନକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୁବନକୁ ନ ଗଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୋତେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ବକ ମୋତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ। ମୋ ପ୍ରତି ବିରାଗ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିନୟ ବଚନ ଶୁଣି ଯମରାଜ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିବ୍ରତା ଶିରୋମଣି, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମେ ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣ ଛଡ଼ା ଯାହା ମାଗିବ ଦେବି। ଏପରି ବଚନ ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଅନ୍ଧ ଓ ରାଜ୍ୟହୀନ, ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଯମ ଫେରି ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମ ଗୃହକୁ ତୁମେ ଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଂଶ, ତୁମକୁ ସେବା କରିବି, ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଜନ୍ତୁପତି କହିଲେ, ହେ ସୂତା, ଆଉ କେତେ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ଦାନ କର। ଜନ୍ତୁରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ତଥାପି ପଛରେ ଚାଲିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଜନ୍ତୁରାଜ କହିଲେ, ହେ କନ୍ୟା, ଆଉ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔରୁସରୁ ମୋର ଶତପୁତ୍ର ହେଉ। ଯମରାଜ ଭୋଳରେ ତଥାସ୍ତୁ କହି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଲେ। ତହୁଁ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ମହତଙ୍କ କଥା ତା ଆନ ନୁହଁଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର ଦେଲେ ତାହା କିପରି ଫଳିବ? ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ଘେନି ଯାଉଛ, ମୋର ଶତପୁତ୍ର ହେବ କିପରି? ଏହା ଶୁଣି ଜନ୍ତୁପତି ସ୍ଥିର ହେଲେ ଓ ପରେ, ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ସତୀତ୍ୱ। ତୁମେ ତିନି କୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବୀରପଣରେ ପରାଜିତ କଲ। ଏକଥା ତୋହର ଚିର ଖ୍ୟାତ ହେବ। ଯୁଗା ଯୁଗାନ୍ତରେ ତୋର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୋର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁ ନାରୀ ସୁଚିତ ମନରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବେ, ସେ ନାରୀ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସଧବା ରହିବ ଓ ପତିପରାୟଣ ହୋଇ ପୁତ୍ରବତୀ ଧନବତୀ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା କହି ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଧରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସତ୍ୟବାନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଜୀବ ପାଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ସତ୍ୟବାନ ନିଦ୍ରୋତ୍ଥିତ ଉଠି କହିଲେ, ଆଗୋ ପ୍ରିୟେ, କେତେ ରାତ୍ର ହୋଇଗଲା, ମୋତେ ଉଠାଇଲ ନାହିଁ। ପିତା ମାତା ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ନିଦ୍ରିତ ଲୋକଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ ରାତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଯମରାଜ ଆସି ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଘେନି ଯାଉଥିଲା। ତୁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲୁ। ବହୁତ ବିନୟରେ ମୋର ଜୀବନ ଆଣିଲୁ। ଏପରି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପିତା ମାତା ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଖୋଜିଲେ। ଏତେ ରାତ୍ର ହେଲା, ସତ୍ୟବାନ କାହିଁକି ଅଇଲା ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗରେ ବଧୂକୁ ନେଇଛି, ବନରେ କି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା? ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ତ ଦିଶୁନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବି, ଏହା ଭାବି ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟସ୍ଥ ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, କାହିଁକି ଶୋକ କରୁଛ? ଋଷିମାନଙ୍କର ଏପରି ବଚନ ଶୁଣି ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହେଲେ। ପରଦିନ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଅଇଲେ। ମୁନିମାନେ ଓ ପିତାମାତା ଦେଖି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପଚାରିଲେ, କାଲି ରାତିରେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ? ତହୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ସକଳ କଥା କହିଲେ। ସାଧୁମାନେ ଏପରି କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ରାଜଜେମା, ତୋର ପିତା ମାତା ଧନ୍ୟ। ମୃତ ପତି ଜିଆଇଲୁ, ପିତାର ଅପୁତ୍ରିକ କୂଳ ରକ୍ଷା କଲୁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦେଲୁ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଏ ବ୍ରତ କରିବ, ତାହାର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏପରି କେତେଦିନ ଗଲା ଉତ୍ତାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ କଲେ। ପ୍ରାତଃକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କଲେ, ପାଟ ପତନି ପିନ୍ଧିଲେ, ଘର ଲିପାପୋଛା କଲେ, ମୁଗ ବତୁରାଇଲେ, ତାଳ, ନଡ଼ିଆ, ଖଜୁରୀ କୋଳି, ନୂଆ ଲୁଗା ସର୍ବ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ଥାପିଲେ। ଘୃତ
दीप जाଳି निशंखुड़ी द्रव्यमान बाढ़िले लक्ष्मी नारायण को स्मरण करी नैवेद्य कले पूजा शेष प्रसाद बांटिले शाशु ससुर गृहस्थ को ओळगिले प्रसाद पाइले से दिन ठारू सावित्री व्रत विख्यात हैला साम्राज्य पाई समस्ते सुखरे रहिले सावित्री पति सत्यवान राजा हेले सावित्रींकर सत कुमार हैला अति सुखरे राजत्व करी अनंतरे स्वर्गपुर को गले जो स्त्री माने शुद्ध मतीरे सावित्री व्रत करती से माने एहीपरि फल लाभ करती सावित्री व्रत कथा चित्त दे जो नारी शुणाई तार सर्व शुभ होई मनवांछा पूर्ण हुए। युधिष्ठिर नृपति श्रीकृष्ण सावित्री व्रत कहिबारु धर्मसूत युधिष्ठिर अत्यंत आनंदित होई श्रीकृष्ण को प्रणाम कले। एही सावित्री व्रत स्त्री मानकर एकांत कर्तव्य इति सावित्री व्रत कथा संपूर्ण।